सेंट्रल सिल्क बोर्डे आमार कोक्राझारत एदिनिया सेरिकालचारर एक्जिबिशन इयात आयोजन करिছে तेखेतসকলক मैं धन्यवाद जासिছোঁ आमार स्पेशली सेंट्रल सिल्क बोर्डर डायरेक्टर डांगरियाक आमार कोक्राझारत एक्जिबिशन आयोजन करार बारे यार द्वारा आमार रियारारসকল যিসকল পুলু পালন কৰে আৰু যিসকলে এৰী মুগাৰ কাপোৰ বনায় বা যাৰ যাৰ উইভাৰ্ছসকল আছে তেখেতসকলে ইয়াত আহি পেলে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা জানিব পাৰিব আৰু আমাৰ চিল্কক লৈ পেলে যেতিয়া যিহেতু আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট পাবলৈ সক্ষম হওঁ এইখিনি তেওঁলোকৰ নলেজটো আহি যাব আৰু আমি এনেও বিটিআৰত বড়োলেণ্ড সেৰিকালচাৰ মিছন ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুত উইভাৰ্ছসকলক ৰিয়াৰাৰসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয়ৰ পৰাও চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বৰ্ডৰ পৰাও যথেষ্টখিনি আমাৰ বড়োলেণ্ডত তেওঁলোকে স্কিম দিছে আমাক স্কিম প্ৰভাইড কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কোকৰাঝাৰত বড়োলেণ্ড চিল্ক পাৰ্ক য'ত আমি মিল আমি ইতিমধ্যে খুঁটা কাটা মিল আমি ইতিমধ্যে বনালোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ বড়োলেণ্ডত এৰী সূতা সেইটো এভেইলেবল হ'ব কম দিনৰ ভিতৰত সেইটো আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে যোজা চলোৱা হৈছে এইটো এইখিনি হ'লে আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ পৰা এৰী অৰ্থাৎ চিল্ক যথেষ্টখিনি সাপ্লাই আমি দিব পাৰিব। खुश होने वाली बात है वो ये है कि वो उस कीड़ा का प्यूपा का भी इस्तेमाल होता है खाने के लिए, जो उसका रेशम होता है उसको वो अपने हाथ से अपने लिए अपने घर में कपड़ा बनाती हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा ही हमारे लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए और इस एरिया के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ का बुना हुआ कपड़ा पहनते हैं और अपने 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 द्वारा उत्पादित किए गए रेशम के धागे का इस्तेमाल करके बनाते हैं। हम लोग इस क्षेत्र की महिलाओं का, इस क्षेत्र के रेशम के किसानों का के सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, जो कुछ भी योजनाओं का जो भी क्रियान्वयन होना है, हम उसके लिए उत्सुक हैं और हम उसको करके रहेंगे।